lalpa ro pui zul pe ro se ro pui khobel vai sun ni lalpan ami pe thalai hai seru thong sai thople thalai hai ai thukin in pak na hai ngai thaka pathin ro pui na pung suk ami them khobela kharawi nei reng in ami them karing ani in hoi kati khobela ni lalpa ro pui ro se 7th anniversary pathini namin mutira aini rohi kum saria upa chauchu aini tanoni khamo kum za upa aini ta buiting aini ai rat nahi amei meyang tanoni ai thil tho thei nahi anna san ta ti ai ngai tu na sin na ka vanum de pathinin hilro pui tak tho thei tu dinga ami kole ami kham ratang tak neya ai ra hai chatun daya jing dinga ami kole mi kham hai ni ami kham tu chu in ba na lai ngai thak angin in kim sim tu le in kim nei tu thu nei tu le ro rel tu pathin hai pathin ro pui da po nei ka pathin ami kole ami kham hai ni ai ni nei thei gil palai ti ti kan lau laka kan lau dop pani chu kan lau lu le thil pakhat kalung ri la hum uma sai ko ta kan na sai ko ta kan tlei rol nau pang chi te kan la nia tlei rol kan hum mi ding lai kan ve hi mi ang lo pakhat li te wel uma aming khomai ril ka ti thi ta thowa biak nungan ti a alin khopela thawa thawal kan sukin bun pui laka minenor u kanta hang hana ba kan sukin bun pui kan suk thang kan ama kana thuk na ding ding kham en ngala atluk na ding kha en gun tu ta hang hana ba thu ta lem pa chu chu ka ngai tu na na san chu li tak thil tho dei tak upat tak rat tak ni si hin ei rat na kui hrif fu no roi ta ei thil tho thei si kui hrif fu no ngai ta ei pathin nei si kui thei ngil roi ti in la ka ti tok tok ba chu ka lungri la hum ma kala zu khil vakari vai sunin pathin thu ngai tu tangin la kai nu chu rai su ti thu pu ya mangin pathin thu ngai tu tangin la kai nu mani rai su pathin thu in na dingai kim ding chu chan chin tra zo hani nan si bung som panga bung som panga chang ka tai thoka chang som paruk chen kha ai na dingania amiro ka chu chang som paruk na thu chau kha ai ngai thak dingani The Gospel of John chapter 15 verses 1 through 16 pathin thu tak ngai thang ai diu nang nin in mi thang no a kein ka thang lem jewani vara dingle in raj jing ding in ka road bok jewani ka minga pa ku ma in ni taphot ape na ding jewin atoi boga phoi kha thai din nan no gai ti nang ni in mi thang no a kein ka thang lem jewani vara dingle in raj jing ding in ka road bok jewani kaminga paguma inni tapot apek na ding jewin pathin ma ku nei diu tu ta pathin thu ai ang ti makhan lalpa isu Kristan noi le pan lalpa le thu nei na le ro rel tu lalpa isu nang le ke hi ami ko na le mi thang na fi takina suklama chu ami ko na le ami thang na san chu ra in su dingin ai ra chu sor no te hun ra thek chang then khat fat lak lo hu ta lo ma su ting ai chu khe ai chu phela fat lak lo dum hulang hini lo in ra tam tak nei ding ai ra chu fat lak le jing ta ni dingin ama mangin pathenin isu mangin ami ko wani
chúa mi cầu nó sẵn không chụp mấy mày nổ có phải là tu ta trang xong vào cái gì mà khăn nang in mi khang no ke in ka khang lem jevani vara ding le kra chu jing ding in ka road bok jevani ka minga ba ko ma in ni tat ko ta bek na ding jevi ami khang nei mei no ko pela ami ko na le mi khang na suk dik tu hai ko ma chu a minga pathin ro pui na dinga ei ma moi chu lalpa ro pui na dinga ni chu nai ni tat ko ta mi pek thei na ding ina ma na mi khang na ni adang lam de o khovel ni nan mi khang pha chu an mi ko pha chu I nga mani mi soran no chu ni I nga mani thil mi tho pek chu an no mani thilei ni an thokin phut le be se yan nei bok mani lalpa pathin na mi ko da ru chu ama tin pa ma mal som na hil seng lo ei di dei ma mo tin re ga mi pek thei na dinga ami ko na suk dik ding na mi ko mani a rau pui tel tel de Changul ting lai fe ngai ilan ba Yesu Kristai thuat hile thilam chu ti reng illustration takel mi buya chu ti ngai na amang lagani chu bai suna thilam in chu ti na dinga amang na khom hin great rui te khi thun aun hanga changkhan na le changkhan nai tu ka chang li na chene en chu lal ba Yesu chu great rui angin ama le ama ajukin khila ama chu papa thin chu grep pung pui tak abul pui tak nin ama chu azar le pung le achitin re hai pung pui churi ai ni hai ring tu hai le mi ko hai azar hai ra am su na ding tak tak grep hi enun la akau bul pui ra su ngai ma azar min zar pe zar top ting ai di hai nu nai ding in ra an su la kani Julai chulal pa Yesu Kristan entirna fel tak grebi ain thokai in entirna dingin ra ain su theina dingin illustration fel takil changkhan ain thoka changli na hin amim khil pega changa na ain thokin thupui fun devil pakhatamim khil pega ni ra in su dingin I su chau uma poi moni ra in su ding chun I su uma poi moni ama Yesu kan kay isuhi great kung chukani nang niya kau hain ni di anchu tira chule chun kau chuk akung puya zing no chun anno le ring tu chuk Isu Krista zing no chun akha tinara thai no e mani cha chun ring tu in ma khata ra thai mani son jam tam khopel kay gom rom kapol ve tho ka ti ve nai lalpa Yesu Krista changlawa ka thau ni lo tam de o ti ka ngai tu ratua ka ulaya ka tho da ka ngai tu hitaga ka undungin o lalpa ka ta pathin ko ma ka sak thunda ka ngai tu su na kan jiti lalpa Yesu a lawa rai su thei lo wi Yesu a ti chu ing ti nam ni ta ta le poi mo ta ke lalpa Yesu a akau isa kau abul puye izom kau zom tu hai nei zom dan chu ing ama zom am ni ngata Isua ti ta ama khati nei ra ai khati nei ra thai si no ama thanglawin rai su thai si no ing dinam lalpa Yesu Kristai chu ring tu ai dan ding dik tak chu ni ta na le Yesu Krista ti ji chu Yesu Krista le in ton la tinani alle chu kom chu ril filang ai lok deu ropinan langi Yesu Krista le in thom lak Yesu Krista le fe mun khat lak anni alle chu mang mi ha chu Yesu Krista fe mun khat mi ha chu ing tinaman ni ngan ta ai ni chu Yesu chu annum dan ta na ke hem lak ni ngan ti anno ke ti ka pe ta lo i dia an pe chin chara Yesu Krista zui tu ai Yesu le in thom lak ni thai ti ni thei lo reng Yesu Krista laka Yesu Krista le thom lak mi hai chu Yesu thurei na noi an Yesu Krista thurei na noi full commitment Yesu Krista kan anne an impact kum du mani athu oi dingin an impact kum du mani athunun na noi an impact ama thu thua
chỉ cần Isun chung ami chu an thon pui thei chawi a chang chang num num va tho khovel mi tak vani no si Isu Christa in thon pui thei mo re re tharau thing lima min thon pui tu na chu tharau in thing chu an thing ema ai nia lungri lim thing no mi thing na dam thei da na dam aum pa chu na mi sang sik san no Isu na min thon pui thei gai no I don't know ka ding chu Isu a no chu na kita ya ai hilang kan ra insu no na ni to pelani Isu a no hai ding angin ra insu tum lakin la no an thei no re mi rim ai tu hai mua ma ni chu ra tha tak chu insu angin in lang lak sin la hom lang pa ri pui ra jing tha an su thei ngai no ni chu Julie Isuara umju rain suna tam takain rain suna ai rain suai kom so tak dai ai pi mi tam takai pi thandan ang nilo phai suna pi thara karno ka tuk san no pi hai ang chia rain sun nilo chatuna umjing ding ra lalpa Isu an su tir lagan adot no ka ding jun ra in su dinga ami dit nasan changri da in muding no ka hi lei ka pa chu choi moi na lak tam takai ra hi lei ka pa chu choi moi na lak tam takai ra Isu Christa mi tak zita ra chan su pa chu tam takara pa chu lalpa pathin chu choi moi no na Christa nun po athil tum le ani na po suklam tu khovela sum le voi sudi chani pa pathin choi moi pa pathin choi moi lalpa pathin khomin ama kuma ropui na le choi moi na pe no na dingi thil in khom al no to ama tani in kimasima ama ropui na dingi thil din re na sima nang le ke ko mi lalpa na ropui na dinga sim hai ama choi moi dinga sim hai ni ki he ke ngin cha um sim la bo voi su ni to bin ai dam sunga dingi na ma choi moi dinga sim ni ti thei min ta no ngai tiu khai lalpa Isun rain su na ding sa mi ti pek ta Jari tami hihilain ka pa choi moi na nak tam tagain rai chun kain chu tir hai ni ti Christi kani Isu Christa nung zui tu kani tia ai na Christa choi moi a noi Christa nung zui tu man ai fa ngai no ni ai hungai no ni ai changai no ni lalpa Isu Christa na tiang charin ai o tule mani na khap mi la tule ama nei ku ma thua hil theina dinga mangrua manga mani na tharawin thingin sina thopa chun tia lalpa Isu Christa na hil khom khan ke mi choi moi ati Isu chu tu mania pa pathe chuni Isu Jehovah pathin nakita seru thong sai homin anungin pak angkan Isai hai pathin Jacob hai pathin Abraham hai pathin Vaishunya pathin thingle ropui tak Jehovah pathini ama chau chu pathin chu ama chau chu choi moi na glorification chang tu ding chu ni ti ai re ding nei ten chu Isu apo man kolasa bung khat chang so par khalai tim vakai no ma in lo en man ve kher no kamin ke no de mel lam ro pui ka ti kolosa bung ka chang som par pathini na thil sim hai le thil ru dan fel takalo je ama chun e kim si mani sia vana hai no ya hai le mu thei hai le chun lal chung pha hai khom ro rel na hai khom
in la na hai khom thu nei na hai khom e ki mama achun ama ta ding boka si man ni thil sin tin reng le in la na le ro pui na le thil tho thei na ko ko wi lalpa mian nei tir hai khoma nung thei chu ngai khom chun lalpa pa the chu an choi moi ding ani ama ro pui na chu pa the ku man pek ding ani chu ding chun e ki ni lalpa pa the ni asi mani chu le chun nang le ke mi sim na san ni mi he na mi sim na san ni ama ro pui na le choi moi na dinga si me ni ti atop ta ka ding chun rain su na ding tak chu in ni ta ta le Kisor bing ta de wei Krista bo in Isu bo in rain su thei no thui hila rain su hai khom chu ama ro pui na ding ani tie hila ma choi moya na ding alle in kong takinam ra in su ding ni ngata in tin takinam ra in su ding ni ngata thu oi nei obedience sola kuma Samuelin alo hila pathit thara vin in thoi na tha ran thao bong thao ke ya amiru ga chu khalal pa thu no lalpa nan hi tirnu in thoi na nekin thoi na ka dip na chule chun vai su nai thakin thoi nai tlak sam lei ni nei no le ilal ni na ka suk to pani ti Samuel mangin lalpa pathinin sola buma pu pekel avra thape Krista nung zui tu ra nei dinga akawai ni lai sing thuoi na ai ta sam chu thuoi na obedience sei ni um ta no chu ing ti gom khomin ran su ti ta no chu chau chu ni lawin mangai na rai su ding oi mo pe hita ka lalpa Isu Krista a hil na khomin thuoi na le mangai na hil ko pa hingi na ti chang som na ai tukin nang in ka thupe ka in zom chun ka I mangai zingin ti kein ka pa thupe ka zoma a I mangaya ka zing ang bokhin kalom nang nia zing na ding le in lo makim na dingin hi thui in ku ma ka hilani hi ka thupe ka ni kein ka mangai cheu ang bokin nang ni in mangayun la lalpa pathin thupe zom ding chu mangai na ni athu oi ding ai ni thu oya athu pe zom ding ai ni chu athu oya thu pe ei zom ding tak chu mangai na ni poi mo khobel ko bola khumin korin ni hai ko ma hila mangai nei fan chena jing ding le ro pui zul deu ding ani trong ri lo hai su pawin umate thil tam tak khobela ring tun vai su nai nei hai su pawin la umate amiru ka chu mangai nei chatu na ding ani ti hila vai su din ring tu ai nei poi mo betel Bangalore Christian Fellowship ai nei poi mo betel mangai na pathinin I dingin na mamidin masatakal le ring tu ai ni dai ama mangai dingin na mingko ama mangai tak dingin khom dang ne ka ama chau mangai dingin ai no ni vai su ni mangai na kei maung lung su ka le mangai na ka suk lang na tin rengin pathin mangai nei kei mai na lin takam ti chu ngai tu masatak dinga poi mo lo kan ka le ka thil tho le ka dang ka thil ngai na zong le ka ngai sang zong ka suk lang ha hin pathin ka mangai takani ti mu thei nu ma ti le zani dai nun mang khaen la kar masai nun mang khaen la lalpa Isu Krista khom dang ne ki mangai ni ti hi chi athini na min hle tir ke khom khama khakan ta no ni khama khan keile ke kan mangai angin kaloin mangai ta no ni tuin chu pathin kalo mangai ve takan ta ti ka hit su na ding pathin in experience amin nei tir ka hit pathin ro pui na dingin amiru ka chu ba chu hil ta dal ga
atoi na ding khom bi bok sim na chu le chin lal pa patheni na mi dit pui chu mi nung pui chu in kim dang ne ka thil dang po po ma ni ne khoma ma mai ding in ami ko chu manin mai tu hai chu an no le ka hil su ama mai tu hai chun an niai to ka hung ra su chu ra tam tak le ra jing thei chatun dai ra hung su thei na ni chu pathen mangai na chu ta ka hung ti to ka hung su kin dik tak chu mi rem pui hai mangai na then hai mangai na nam dang hai khom ni sin la nam dang ani tia musidel lo le mangai taka en theina vai sunia jit begel chu mangai na ni ra ai su na ni kalung rila kaplan lak ni dang kala fil ngai rak lo chu in group theila ti khom kan na san pa chu a group ina vem nai dang nai na ya hai tha in sirin tu in la una wai ni ji suklang in la in sirin point line hipo in line har san na hai dam lim na lei lom na hai dam manin labing talulawin in hipo in la in share tu in la lom na lei lungai na hai ko in share tu thai ko in mangai thein la chu ni line krista mangai na atakin suklang in thai ni ngai unaw chen kha thai vek buk la ya upadeu deu hai chu ngin kan cha nge nge here vek buk la ya upadeu khomin na in chenum la ya naw pang deu an no le nunga kha de la in lu hai da langwal kha de la in lu hai da men kan seu to lun la lalpa adit jewani chu din chu thoi tu amani mi hum rut kher no sin la mi hemin mi lo rut no hai sin la lalpa chu ngai ke khom thu din chu na mi ti ni ki he ngai tiu tin kan cha ve la kan ai na hunan dara ai mangai na khomin suklam thei lei thei lo khomin ai dar to la chu ngai dar hai an dar na la ya to man lom thei deu me thai chu in khil tu na hai dam thil train khil tu na hai dam thei sin la no ma va de chung chu ai ra na ding dik takale chulang pa Isu Kristan ama mangai tak nain thongar rain su dinga mi dit nok pe dan chu hi ka thupe kani kein ka mangai cheu ang pokin nangin mangai un la mi rimi na rule ta dinga finga pe ne ka mangai na salen tu khomin nei ngai no ti lalpai su na in chu tir hai ku ma hi thu hi hilana nang le ke ku ma kharabi na hil wedding ni ta am sin la he hi na mi hilani lalpai Isu Krista chu kanina po kavani na po karopui na po in ko makapung ta karopui na po in short kanginin pay fine kanina po lipay din ko makapungan ta kijil nun mangay nan ka mangay chewani rule train mangay na chun kiman hil ngam anarsan na kumanin hil tua anrad no na kumanin hil tua an lungai na len pe dong na khomani phil tu am hin kai khomi chuang chun ka mangai chewa kanina powin ko maka po man rule cha chu in khomani im ngai no ni ai no nga khai khomi na ro ta khai ko ma chu na mi utai a di vel kha phil zeu no ni hai phil ik thak no ni hai tlamwal hai khomai ni tho ai thu ru in thu taka mi khom kha ai role thak ai ring ngam hai ko ma chu ai hil ngam lagan chunga rul ringum lali Isu Krista chunani na po ro pui na po lit khai aro pui na po ai ko ma hung pu ngani in chu tir rai ko ma po ngani chunga me ka in pung na sale ro pui chu ngai no le chunga ku ma rul hai ko ma thil hilang in ko ma ka hilani atin tu thu ka pe ta phot jeu in tho chun ka rol hai ni thu ka pe jeu in mangai tu ro mangai na ro mangai na in sip ro mi hai mangai ro inu na hai mangai ro tharau bu mangai na nei ro lai na nei ro dia a thu pe chu ai nia a jenga hin sok tak zetani chun ka in chu tir hai ni ka rol hai ni atini chungai ko ma chun nang le ke ko ma chun he inong tin ta chu
su titanong ka cheu su ku ma chuna puin thil tin re na thil ngai no aro lum na khoma thil nga an thil tir ngai no arang ka chak na khoma thil tir ngai no amiru ka rule hai titang ka cheu arul pa ku ma chun rule tha chun e kim apong la kani julai chun in ku ma e kim pung ka luma kan pung ko kani lang isu na tin aro puin na pau lik sai nan ko man atom na tagalal pa Yesu Krista na komen na chun in chuk tir hai ku malai ku ma chun nang ni nin mi thang no kin ka thang lim chewan vara ding lein rat tam taka jing dingin tam taka ra dingin in ra khom jing dingin ka ti chewan kami nga pa ku ma in ni tapha ta pe ka ding chewan ai nin no na dinga ka ti chu ring tu ai thil tam takai nilaka malsom na tam tak khumai dit naka ai nilaka ni amiru kalchu thilaini lalpai Yesu Krista dom tak nun amale ro thalai dom theinun ai ne ya poi moni chu ai num na ting ai num pha lalpai Yesu phatsan noka ai num pha khovel media wa ama va khosaka zuva don noka ai num le dum silai na va hom noka an no le khovel ling lom na le chen na thil tho tin re khan hang tin re khan in hop kum le not pum sin sin lalpai Yesu Krista chu ei di te ma mo hai su ni tu mana ami pek dum zo ni ngai tin ama chun ka thu pe khai in zo ma mangai nai nu ma karul dik tak anga in kim kan pung thainan ni chun in dit ni ro ka hinga pa ku mai ni ta pek Bangalore Mar Christian Fellowship hai lalpa ai nai ni chu lalpan thil ro pui tak din tho tir no ai ku bangin pathin ro pui taka mi se mano mani rat taka thil min tho tir no mani ai tluk na ding energy ni palai ki ti la ho de anna pang la ya kanin bol pui pa ka ali ne em ve quintal khak ding ni kha atluk na ding em suka kan bos no vai suni nei kluk na ding en su palai ki tin la un de nam som le nam ni hai report an pe ka kanan ram house na le ro pui na report an pe ka an nam Israel hai ku ma khan e khai ni chi chin talu khau chi Jacob Joshua le kale pe ki kinaman dia lalpai ring chun khangai khai fai bu dingan ni ai fa so bong dingan ni ai ne dingan ni an ramin hoi talu le thatalu puiking nungka lalpa nami pe dingan ni voisuni hi Bangalore Bar Christian Fellowship in som high report anga report pe tu mi doi sep report kha ha tharau khanun khanai palai ti tinlau de nang le ge lalpan ratam takin so the na mi se man di thei ni lo ai ti chalai tam tak var tak thim tak Ropui tak takel kharat tak takel lumul rat tak takel pathini nai mangai ti hedu ai le pathini dit thai pathin lungin sin na chan tu hai misrat uda thalu thil tho thela ropui tak nei thai tam takai kho mani e dinam hi ngai pum khata simin e dinam thil tho theina khat takin ning lung tir the ti hi ei ngai tu na ong sin la do ko lalpan ami ditani ama nami kawi na mai thang ami thangani vara ding le ra umoi sing ding le ra tam tak nai ding pathin ro puina tam tak sor sup ding sor dok ding lalpa nami ditani ti thei hil do mai ti lalpa na thungal mi som pe ro